Hello mga kaigsuonan, maing adlaw sa inyong tanan. Katubitang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Mautoy paglukat sa atoa tungod kay naprinda na atong kalag dito sa impyerno. So gibayran niya sa iyang dugo. Nagpakamatay siya dito. Aron lang gid nga bawiun ta dito sa impyerno. So kinahanglan mangayo tagpasaylo. Dawato nato siya ingon nga atong bugtong ug personal nga manluluwa sa atong kinabuhi tungod kay dako kaayo iyang paghigugma sa atoa, dako kaayo nga grasya nga gihatag sa atoa. Niingon bitaw diri sa Efeso 1:7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ato mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios. So dako kaayo ang grasya sa Dios nga gihatag sa atoa. So dili nato ibaliwala, pero ang Ginoo dili baya pud mamugos. Do na tay duha ka choice. Kung gusto tag langit, dawato nato siya ingon nga atong bugtong ug personal nga manluluwas. Kung gusto tag impierno, ibaliwala pud nato to iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. So inana lang ang Ginoo dili mamugos. Kay og dili ta mo tuo, walay mawala sa iya ha. Ginoo ra gihapon siya. Kita ang nawad-an. So maura to, salamat kay sa paminaw. God bless.